اتنا خوبصورت قسم کا آپ نے فارم ہاؤس بنایا ہے تو اس کے پیچھے ایک کہانی کیا ہے؟ 2001 میں دبئی گیا ایز اے ٹرک ڈرائیور. اور میرے پاپا ورلڈ کے بیسٹ پاپا ہیں. انہوں نے ہم کو بہت بگ سرپرائز دیا تھا یہ فارم ہاؤس. اس فارم ہاؤس کی جو جرنی ہے وہ 2019 میں یہ پروجیکٹ بیسیکلی ہمارے پاس آیا تھا. یہ میری ماں کی دعائیں ہیں, میرے والد صاحب کی دعائیں ہیں, تو یہ بس انہی کا نتیجہ ہے. یہ ہے میرے ساتھ چودھری مدثر مہرانہ. ناظرین, جن کی ایک بڑی زبردست قسم کی موٹیویشنل سٹوری ہے کہ کم و بیش 20-21 سال پہلے ایک ٹرک ڈرائیور کی حیثیت سے انہوں نے اپنا رزق کمانا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے رزق حلال کمایا. قدرت ان پر مہربان ہوئی. آج اس گاؤں ڈھولا میں کم و بیش 10 کروڑ کی لاگت سے یہ خوبصورت ترین اپنے گاؤں میں فارم ہاؤس بنا دیا. کیا ہے ان کی سٹوری, اس کے پیچھے ان کی کیسی محنت ہے, انہی سے جانیں. تھوڑا سا بتائیے اپنی سٹرگل کے بارے میں کہ یہ اتنا خوبصورت قسم کا آپ نے فارم ہاؤس بنایا ہے تو اس کے پیچھے ایک کہانی کیا ہے؟ سمپل آدمی ہوں, سیدھی بات کروں گا. 2001 میں دبئی گیا ایز اے ٹرک ڈرائیور. ادھر جا کے میں نے کمپنی میں کام کیا 14 سال. اس کے بعد 2016 میں نے کمپنی بنائی. دن کا بھی نہیں پتہ ہے, رات کا بھی نہیں پتہ ہے. میں تو 2-3 دن جو ہے وہ ٹریلر چلاتا رہا. دبئی میں کیسے کام ہوتا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں. تو خیر وہ تو سٹرگل میں نے بہت کی ہے. دن رات میں نے ٹریلر چلایا. ایون عید والے دن بھی میں نے کام کیا. رائٹ 2016 میں نے اپنی کمپنی بنائی ہے, قلب المدینہ ٹرانسپورٹ. اس کے بعد آہستہ آہستہ یعنی کہ مچ بیٹر 2, 4, 5, 10, 12, 15 ایسے میرے پاس ٹریلرز آ گئے. پھر میرے پاس کرینز آ گئی. ابھی رائٹ نو میرے پاس 2 ٹرانسپورٹ کمپنی ہے اور ایک میری فرنیچر کی کمپنی ہے مون پلس. تو تقریباً 8 سال ہو گیا ابھی مجھے اپنے بزنس میں. تو بس یہی میری جرنی ہے. فارم ہاؤس کا جو ہے نا, یہ میں جب 2019 میں پاکستان آیا تو میں نے یہ میری جگہ تھی, میں نے دیکھا تو میرا ایک نا ڈریم تھا ایسے ایک بڑا گھر ہو فارم ہاؤس ٹائپ یعنی کہ اس اسٹائل کا. تو بس اللہ کا نام لے کے میں نے شروع کیا. اور یہ کاشف بھائی ساتھ مل گئے ہیں, میرے بڑے بھائی جان ناصر جو ہیں وہ بھی ساتھ مل گئے ہیں اور کام چلتا رہا. اور آج دیکھیں کام کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. میرے بچے ہیں جیسے اشر ہے, وہ مانچسٹر سٹی کلب ہے UK میں, تو یہ بہت لائک کرتا ہے اس کو. حالانکہ مانچسٹر یونائٹڈ بھی ہے بٹ یہ مانچسٹر سٹی کا فین ہے. تو یہ کہتا ہے کہ پاپا میں نے یعنی کہ اس طرح کا روم جو ہے اسی طرح میری بیٹی ہے عروش, اس کو ووڈ پسند تھی, اس کا اس طرح کا ہو گیا. تو محمد ولی یہ جس طرح کا آپ نے اس کا دیکھا ہے نا روم, ایگزیکٹلی وہ یہی چیز چاہتا تھا, اسی طرح کا کلر, تھیم, ڈیزائننگ. تو وہ کاشف بھائی کے ساتھ بات کی تو دیکھتے رہے ڈیزائن یہ وہ رائٹ لیفٹ دیکھ کے کر کے, تو الحمدللہ. میرا نیم محمد اشرف فرمان مرانا ہے اور میرے پاپا ورلڈ کے بیسٹ پاپا ہیں. انہوں نے ہم کو بہت بگ سرپرائز دیا تھا یہ فارم ہاؤس. میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں پاکستان میں. انا لوے ہے, بہت اچھا ہے ادھر پاکستان میں. میں ادھر بار آؤں گا. 35 منٹس فٹ بال کھیلتا ہوں آؤٹ ڈور, اور پھر 35 منٹس کے بعد میں سوئمنگ کرتا ہوں اپنے فٹنس لیولز کو کریکٹلی رکھنے کے لیے. اس فارم ہاؤس نے پاکستان کو میرے ہارٹ میں زیادہ اوپر کر لیا. جب ہم UK میں تھے نا تو یہ باتیں ہوتی تھی روز, تو کہتے تھے کب بنے گا, پتہ نہیں کیسا ہوگا. لیکن جب یہ آئے ہیں نا اور آ کے انہوں نے دیکھا ہے
तो अब इनका वापस जाने को दिल नहीं कर रहा। एक्चुअली कि मैं ना काफ़ी कंट्रीज में यानी कि घूमता रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK। तो मैं जिधर भी जाता मुझे ना शौक़ है, तो उधर होटल्स में उनकी लॉबियाँ देखना, बाहर घूमना, तो वो चीज़ें मैं ना नोट करता रहता था, यानी कि मेरे माइंड में ना ये चीज़ें चलती रहती। मैं कहता था कि काश एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं अपने गांव में जो है ना, ये नहीं कि किसी सिटी में इधर उधर, जो मेरा होम टाउन है ना डोला, गांव में मैं इस तरह का एक फार्म हाउस बनाऊंगा। तो वो फिर मैंने काशिफ भाई के साथ डिस्कस किया, तो बस ये हमारा काम है। काशिफ नवाज मेरा नाम है, और ग्लोबल इंटीरियर जो कंपनी है तकरीबन को 9-10 साल से हम गुजरात के अंदर चला रहे हैं। और इस फार्म हाउस की जो जर्नी है वो 2019 में ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमारे पास आया था। मुदस्सर भाई ने हमें बेसिकली इनवाइट किया था इस जगह पे साइड विजिट के लिए। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो डिज़ाइन लैंग्वेज है या कॉन्सेप्ट है सारे, वो थे सारे यूके के, कि वो चाहते थे कि हम यूके में रह रहे हैं तो हमारा जो सारा डिज़ाइन है या जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सेम इस जगह में डोला में आपने वो डिज़ाइन करके देना है। तो एग्जैक्ट उनकी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने सेम उन्हें सारी चीज़ें डिज़ाइन करके दी हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस है काफ़ी गुना बेहतर डिलीवर करके दिया। इसके अंदर जो उनकी मेन चीज़ थी कि हमें आपने ये 5 स्टार जो डिजिट है ये भी पूरे करके देने हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किए हैं और उनको हर चीज़ बेहतर तरीके से डिज़ाइन करके दी है। इसके अंदर जो इसका स्विमिंग पूल है वो भी बड़ा फीचरिस्टिक है, किचन बड़ा फीचरिस्टिक है, वो आप देखेंगे डिज़ाइन के अंदर। बाकी जिस जगह पे हम अभी बैठे हुए हैं लिविंग, ये भी पूरे का पूरा मॉडर्न डिज़ाइन लैंग्वेज के अंदर वेस्टर्न कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है। ये एग्जैक्ट सारी इंस्पिरेशन अगर आप देखें तो अमेरिका और USA से इंस्पायर्ड है, और ये इनकी बेसिकली सारी रिक्वायरमेंट थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी की है। और 3 साल की ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी थी, क्योंकि हमारे पास तो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह सिटी के अंदर लाहौर, इस्लामाबाद और गुजरात के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस गाँव के अंदर हमने डिलीवर स्पेशली मुदस्सर साहब के लिए किया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने हमें ठीक ठाक मौका दिया डिलीवर करने के लिए। इवन मेरे बच्चों को भी नहीं पता था कि ये इस तरह का, यानी कि ये डिज़ाइनिंग होगी। ये तो सारा काशिफ भाई का कमाल है। ग्लोबल इंटीरियर काशिफ भाई। ये मेरे ना घर वाले दोस्त सब लोग मुझे बोलते थे कि आप यानी कि ना सिटी में, कैंट में, हालांकि हम कैंट में रहते हैं, बट मैं कहता था कि मेरा जो घर है ना, या फार्म हाउस, ये मेरे गांव में डोला में हो, जिधर मेरे बाप दादा यानी कि अबाओ जदाद, इन गलियों में आप खेले भी, इन्हीं गलियों में खेले हैं, इन्हीं में सारी हमारी जर्नी इधर है, सब कुछ इधर है, ईच एवरीथिंग। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैंने अपने गांव में ही जो है ना ये फार्म हाउस बनाना है। हालांकि मुझे सब कहते थे इतना पैसा लगा रहे हो, तुम पागल हो, क्या कर रहे हो, नहीं इतना पैसा लगाओ, कोई प्लाजा बना लो, सब कुछ कहते थे। मैं कहता था नहीं, ये मेरा एक ड्रीम है, तो इसको मैंने पूरा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो गया है। भाईजान मैं तो यही कहता हूँ कि हमें मेहनत करनी चाहिए, दिन रात मेहनत करनी चाहिए और नेक नीति से काम करना चाहिए। और ये जो शॉर्टकट है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इसको वक्ती तौर पे आप ऐसा सोचेंगे कि हाँ ठीक है ऊपर चला गया, लेकिन जो है ना आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। आपको अपने काम, जो आपका काम है ना, उसके ऊपर आपको अबूर होना चाहिए। तो वो अबूर आपको तब भी आएगा जब आप मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और ऑनेस्ट होके मेहनत करेंगे, तो तब जाके जो है ना। एक ड्रीम तो आपकी सबसे ज्यादा ये बड़ी थी, ये पूरी हुई। अब इसके अलावा क्या ख्वाहिश रह गई है दिल में? अल्लाह ने आपको नवाजा भी हर लिहाज से। बस मेरा ना दिल करता है कि मैं ना इंसानियत की खिदमत करता हूँ। बस ये है, जो भी कोई बंदा मुझे काम बोलता है ना, मुझे नहीं ख्याल मैंने कभी ना की है, यानी कि मुझे याद नहीं है कि किसी ने मुझे कोई काम बोला और मैंने उसको ना बोली हो। मेहनत तो बहुत ज्यादा बंदे और भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई खास दुआ या कोई आपकी अदा है जो आप समझते हैं? ये तो अल्लाह ताला का कोई खास ही करम है। ये तो मुझे भी समझ नहीं आती कि सब कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ। आपको पता है बिजनेस में अप एंड डाउन्स आते हैं, बट ये मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरे वाले साहब की दुआएं हैं, तो ये बस उन्हीं का नतीजा है। ये थे नाज़रीन एक ओवरसीज पाकिस्तानी, ये थी इनकी स्टोरी, जिन्होंने ख्वाब तो देखे लेकिन अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लगातार दिन रात मेहनत की। और इनका ये कहना है कि ये इस सब के पीछे मेरी मेहनत और मेरी माँ की दुआएं जो हैं वो शामिल हैं। यकीनन इंसान मेहनत करे तो हर काम
मुमकिन है। ये थी आज की स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान इरफान अदरीस को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।